منٹو کا افسانہ۔ دیکھ کبیرہ رویا۔ نگر نگر ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ جو آدمی بھیک مانگے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ گرفتاریاں شروع ہوئیں، لوگ خوشیاں منانے لگے کہ ایک بہت پرانی لعنت دور ہو گئی۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اے جولاہے، تو کیوں روتا ہے؟ کبیر نے رو کر کہا، کپڑا دو چیزوں سے بنتا ہے، تانے اور پیٹے سے۔ گرفتاریوں کا تانا تو شروع ہو گیا، پر پیٹ بھرنے کا پیٹا کہاں ہے؟ ایک MALLB کو 200 کھڈیاں الاٹ ہو گئیں۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ MALLB نے پوچھا، اے جولاہے کے بچے، تو کیوں روتا ہے؟ کیا اس لیے کہ میں نے تیرا حق غصب کر لیا ہے؟ کبیر نے روتے ہوئے جواب دیا، تمہارا قانون تمہیں یہ نکتہ سمجھاتا ہے کہ کھڈیاں پڑی رہنے دو، دھاگے کا جو کوٹا ملے اسے بیچ دو، مفت کے کھٹ کھٹ سے کیا فائدہ؟ لیکن یہ کھٹ کھٹ ہی جولاہے کی جان ہے۔ چھپی ہوئی کتاب کے فرمے تھے جن کے چھوٹے بڑے لفافے بنائے جا رہے تھے۔ کبیر کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے وہ 3 لفافے اٹھائے اور ان پر چھپی ہوئی تحریر پڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لفافے بنانے والے نے حیرت سے پوچھا، میاں کبیر، تم کیوں رونے لگے؟ کبیر نے جواب دیا، ان کاغذوں پر بھگت سور داس کی کویتا چھپی ہے، لفافے بنا کر اس کی بے عزتی نہ کرو۔ لفافے بنانے والے نے حیرت سے کہا، جس کا نام سور داس ہے وہ بھگت کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبیر نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ایک اونچی عمارت پر لکشمی کا بہت خوبصورت بت نصب تھا۔ چند لوگوں نے جب اسے اپنا دفتر بنایا تو اس بت کو ٹاٹ کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ دفتر کے آدمیوں نے اسے ڈھارس دی اور کہا، ہمارے مذہب میں یہ بت جائز نہیں۔ کبیر نے ٹاٹ کے ٹکڑوں کی طرف اپنی نمناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، خوبصورت چیز کو بدصورت بنا دینا بھی کسی مذہب میں جائز نہیں۔ دفتر کے آدمی ہنسنے لگے۔ کبیر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سفارہ فوجوں کے سامنے جرنیل نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اناج کم ہے، کوئی پرواہ نہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کوئی فکر نہیں، ہمارے سپاہی دشمن سے بھوکے ہی لڑیں گے۔ 2 لاکھ فوجیوں نے زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کبیر چلا چلا کر رونے لگا۔ جرنیل کو بہت غصہ آیا، چنانچہ وہ پکار اٹھا، اے شخص، بتا سکتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کبیر نے رونی آواز میں کہا، اے میرے بہادر جرنیل، بھوک سے کون لڑے گا؟ 2 لاکھ آدمیوں نے کبیر مرد آباد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بھائیو، داڑھی رکھو، مونچھیں کترواؤ اور شرعی پاجامہ پہنو۔ بہنوں، ایک چوٹی کرو، سرخی سفیدہ نہ لگاؤ، برقع پہنو۔ بازار میں ایک آدمی چلا رہا تھا۔ کبیر نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ چلانے والے آدمی نے اور زیادہ چلا کر پوچھا، کبیر، تو کیوں رونے لگا؟ کبیر نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، تیرا بھائی ہے نہ تیری بہن، اور یہ جو تیری داڑھی ہے اس میں تو نے وسمہ کیوں لگا رکھا ہے؟ کیا سفید اچھی نہیں تھی؟ چلانے والے نے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ کبیر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، ادب برائے ادب ہے، محض بکواس ہے، ادب برائے زندگی ہے۔ وہ زمانہ لد گیا، ادب پروپیگنڈے کا دوسرا نام ہے۔ تمہاری ایسی کی تیسی، تمہارے سٹالن کی ایسی کی تیسی، تمہارے رجت پسند اور فلاں فلاں بیماریوں کے مارے ہوئے فلابیئر اور بادلیئر کی ایسی کی تیسی۔ کبیر رونے لگا۔ بحث کرنے والے بحث چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک نے اس سے پوچھا،
तुम्हारे तहत शऊर में जरूर कोई ऐसी चीज थी जिसे ठेस पहुंची। दूसरे ने कहा, ये आंसू बोरजुआई सदमे का नतीजा है। कबीर और ज्यादा रोने लगा। बहस करने वालों ने तंग आकर बैक जबान सवाल किया, मियां ये बताओ कि तुम रोते क्यों हो? मैं इसलिए रोया था कि आपकी समझ में आ जाए अदब बराए अदब है या अदब बराए जिंदगी। बहस करने वाले हंसने लगे। एक ने कहा, ये प्रोलतारी मस्खरा है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये बोर्जुआई बहरूपिया है। कबीर की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुक्म नाफिज हुआ कि शहर की तमाम कस्बी औरतें 1 महीने के अंदर शादी कर लें और शरीफाना जिंदगी बसर करें। कबीर एक चकलेक से गुजरा तो कस्बियों के उड़े हुए चेहरे देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। एक मौलवी ने उससे पूछा, मौलाना आप क्यों रो रहे हैं? कबीर ने रोते हुए जवाब दिया, अखलाक के मुअल्लिम, इन कस्बियों के शोहरों के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? मौलवी कबीर की बात न समझा और हंसने लगा। कबीर की आंखें और ज्यादा अश्कबार हो गईं। 10-12 हजार के मजमे में एक आदमी तकरीर कर रहा था, भाइयों, बाज याफ्ता औरतों का मसला हमारा सबसे बड़ा मसला है। उसका हल हमें सबसे पहले सोचना है। अगर हम गाफिल रहे तो ये औरतें कहबा खानों में चली जाएंगी, फाहिशा बन जाएंगी। सुन रहे हो? फाहिशा बन जाएंगी। तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनको इस खौफनाक मुस्तकबिल से बचाओ और अपने घरों में उनके लिए जगह पैदा करो। अपने भाई या अपने बेटे की शादी करने से पहले तुम्हें इन औरतों को हरगिज फरामोश नहीं करना चाहिए। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। तकरीर करने वाला रुक गया। कबीर की तरफ इशारा करके उसने बुलंद आवाज में हाजरीन से कहा, देखो उस शख्स के दिल पर कितना असर हुआ है। कबीर ने गुलूगीर आवाज में कहा, लफ्जों के बादशाह, तुम्हारी तकरीर ने मेरे दिल पर कुछ असर नहीं किया। मैंने जब सोचा कि तुम किसी मालदार औरत से शादी करने की खातिर अभी तक कंवारे बैठे हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक दुकान पर यह बोर्ड लगा था, जिनाह बूट हाउस। कबीर ने उसे देखा तो ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने देखा कि एक आदमी खड़ा है, बोर्ड पर आंखें जमी हैं और रोए जा रहा है। उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी, पागल है, पागल है। मुल्क का सबसे बड़ा कायद चल बसा तो चारों तरफ मातम की सफ़ें बिछ गईं। अक्सर लोग बाजुओं पर सियाह बिल्ले बांध कर फिरने लगे। कबीर ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सियाह बिल्ले वालों ने उससे पूछा, क्या दुख पहुंचा है जो तुम रोने लगे? कबीर ने जवाब दिया, ये काले रंग की चंदियां अगर जमा कर ली जाएं तो सैकड़ों की सतरपोशी कर सकती हैं। सियाह बिल्ले वालों ने कबीर को पीटना शुरू कर दिया। तुम कम्युनिस्ट हो, 5th कॉलमिस्ट हो, पाकिस्तान के गद्दार हो। कबीर हंस पड़ा, लेकिन दोस्तों, मेरे बाजू पर तो किसी रंग का बिल्ला नहीं। सादत हसन मंटो।